अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक और तोहफा लेके। यह वाक़या भी शेख अब्दुल कादिर जैलानी की तरफ मंसूब है, रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। वो भी उनके बचपन की निस्बत से कि उनके बचपन की करामात में से है। पहले आप करामात देखें, फिर मैं अपने कमेंट करूँगा। अगर आपका भी कोई कमेंट हो तो आप कमेंट किया करें, पहले आप वीडियो देखें। में एक बापर्दा खातून अपने मुन्ने की लाश चादर में लिपटा है, सीने से चिमटा है, जारो कितार रो रही थी। इतने में एक मदनी मुन्ना दौड़ता हुआ आता है और हमदर्दाना लहजे में उस खातून से रोने का सबब पूछता है। वो रोते हुए कहती है, बेटा, मेरा शौहर अपने लखते जिगर के दीदार की हसरत लिए दुनिया से रुखसत हो गया है। ये बच्चा उस वक्त पेट में था और अब यही अपने बाप की निशानी और मेरी जिंदगानी का सरमाया था। ये बीमार हो गया। मैं इसी खानका में दम करवाने ला रही थी कि रास्ते में इसने दम तोड़ दिया है। मदनी मुन्ने का दिल पिघल गया और उसकी रहमत भरी जबान पर ये अल्फाज फेरने लगे, मोहतरमा, आपका मुन्ना मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा है। देखो तो सही, हरकत कर रहा है। दुखियारी मां ने बेताबी के साथ अपने मुन्ने की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा तो वो सचमुच जिंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। इतने में खानका वाले बुजुर्ग अंदर से वापस तशरीफ लाए। बच्चे को जिंदा देखकर सारी बात समझ गए और लाठी उठाकर ये कहते हुए मदनी मुन्ने की तरफ लपके कि तूने अभी से तकदीर खुदाबंदी के सरबस्ता राज खोलने शुरू कर दिए हैं। मदनी मुन्ना वहां से भाग खड़ा हुआ और वो बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ने लगे। मदनी मुन्ना यकायक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, ऐ कब्र वालों, मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग अचानक खिटक कर रुक गए, क्योंकि कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उसी मदनी मुन्ने की ढाल बन चुके थे और वो मदनी मुन्ना दूर खड़ा अपना चांद सा चेहरा चमकाता मुस्कुरा रहा। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे सहे भाइयों, आप जानते हैं वो मदनी मुन्ना कौन था? तो सुनिए, उस मदनी मुन्ने का नाम अब्दुल कादिर था और वही आगे चलकर गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के लक़ब से मशहूर हुए। अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन कुछ लोगों ने माशाल्लाह सुबहान अल्लाह भी कहा होगा, वगैरह वगैरह कहा होगा, या ये सारा कुछ कहा होगा, मुझे नहीं पता। तो लेकिन मैं अपना एक पॉइंट देना चाहता हूँ। ओके, बचपन में ये काम हज़रत गौसे आज़म जो लोग कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह को, बेशक वो बुज़ुर्ग हैं। तो अभी मैं ये कहूँगा कि बचपन में तो लोग कहेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को करामत नसीब हुई थी, ये उन्होंने भी तो नबूत हो गई थी, तो इनको ये भी मादरजात वाली हैं। ओके, डन। 10 सेकंड वो बुज़ुर्ग को पता चल गया, उनके पीछे भागे लाठी लेके, डन। तो क्या बुज़ुर्ग को नहीं पता था कि वो मादरजात वाली हैं? उनको वलायत मिली हुई है, सारा कुछ हुआ हुआ है, तो उनको भी तो पता होना चाहिए आई थिंक। तो कि तूने बचपन में करामत ज़हर करना शुरू कर दी, आखिर वो वली थे, वलीउल्लाह थे, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था उस खानका वाले बुज़ुर्ग को। खैर, वो भी हो गया, डन। अब सबसे मेन पॉइंट जो मेरा ऑब्जेक्शन है, मेरा अपना ज़ाती ऑब्जेक्शन, ठीक है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, मुझे किसी का नहीं पता क्या है, किसका ऑब्जेक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ऑब्जेक्शन ये है कि हमको बताया जाता है कि वसीला जायज़ है। उनके दरबारों पे हम जाते हैं, उनके मज़ारों पे हम जाते हैं, उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से मांगते हैं। ओके, तो जिनके वसीले से हम मांगने जा रहे हैं वो अल्लाह के करीब हैं, नो डाउट। ओके, यहाँ तक जो आप लोगों का एतराज़ है या जो भी है, आई एग्री, जो भी आप लोगों की बात है, लेकिन मेरा जो मेन है, मैं बता देता हूँ। मेरा ऑब्जेक्शन है कि अल्लाह का वली है, मादरजात वली है,
وہ اللہ سے مدد مانگے گا یا قبر والوں سے مدد مانگے گا؟ جس کے رابطے اللہ سے ہیں وہ اللہ سے مدد مانگے گا، وہ قبر والوں سے نہیں مانگے گا اے قبر والوں مجھے بچاؤ۔ یار تھوڑا سا مائنڈ یوز کرو، کیا وہ جو اللہ کا ولی ہے وہ ایسا کہے گا اے قبر والے مجھے بچاؤ؟ اگر ایسا ہوتا بھی، اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کہانی ہے، اگر ایسا ہوا بھی ہوتا تو فوراً توبہ کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اور یار ہم لوگوں کو جسٹ کہانیاں سنائی گئی ہیں، اب یقین مانے آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے پھر سے ریپیٹ کر کے سنیں یار، کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہر چیز بھی آپ ایگری کریں تو آپ اس چیز کو کیسے ایگری کرو گے کہ یار قبر والوں کو بولا چلاؤ بچاؤ، تو قبر والے بھی 300 لے کے سپورٹ میں آ گئے، جبکہ اندر سے جو اس کے پیچھے ہے وہ بھی خانقاہ کا بزرگ ہے جس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی کرامت کو پہچانا۔ کیا وہ بزرگ نہیں، کیا وہ ولی اللہ نہیں ہوگا جس نے کرامت کو پہچانا کہ اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اس کو مردے روکیں گے؟ بزرگ کوئی بھی غلط نہیں ہے، قسم خدا کی، اور رحمت اللہ ہے، اللہ بے شک اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، لیکن کچھ یار ہے جو کہانیاں سنائی گئی ہیں، خدا را ان کی اچھی باتیں لیں، بری بات کوئی بھی آپ کو سناتا ہے تحقیق کر لیں، تھوڑی سی غور کر لیں، کوئی فکر کر لیں، پوری بات سنیں سمجھیں۔ ابھی تو آج کل تو میڈیا کا دور ہے یار، ریپیٹ کرو پھر سے سنو، ریپیٹ کرو پھر سے سنو، پہلے تو ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ اوکے لگے رہتے ہیں، نہیں سمجھ آتی، جوش میں آ گئے، جو ہوش کھو گیا، جو بھی ہو گیا، لیکن آج کل موقع ہے، ریکارڈ ہوتی ہے ہر چیز، اس کو دوبارہ گھر جا کے سنیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ دوبارہ گھر جا کے سننا پسند نہیں کرتے، وہیں پہ جو جوش ہے بعد میں ختم، بعد میں جیسے وہ سن رہے ہوتے ہیں کسی اللہ والے کی بندے تو دل موم ہویا ہوتا ہے، بالکل موم ہو جاتا ہے، بچوں جیسا مائنڈ ہو جاتا ہے، بعد میں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، پھر سے اپنی دنیا میں مست جیسا ملا اس کی محفل لے لی۔ خدا را اپنی اصلاح کریں، ٹھیک ہے یار، دنیا کی باتیں دنیا کے ساتھ ہیں، دین کی باتیں دین کے ساتھ ہیں، لیکن اتنا اندھا دھند یقین جو ہے اچھا نہیں ہے۔ باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی، باقی آپ لوگوں کو اعتراض ہے تو بے شک آپ کمنٹ کریں، ہم ہیئر۔ خدا حافظ۔